يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع الشان يا رفيع الشان والدرج. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. الفاتحة لروح سيف الراتب الحبيب عمر بن عبد الرحمن والتصوير إلى الشيخ علي بن عبد الله ورسول الله يمني مشايخنا ووالدنا أجمعين خصوصا إلى رسول الكريم محمد الشكري إلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما بالسماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله تحسنا بالله. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله تحسنا بالله. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله تحسنا بالله. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله.
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم
اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وصل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أستغفر الله 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 تائب إلى الله تائب إلى الله تائب إلى الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها الله بها يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المسير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الفاتحة لروح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته بأن الله يعلي درجاتهم بالجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويشرنا بزمرتهم بخير ولطف وعافية بسر الفاتحة الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم الفاتحة لروح سيدنا المهاجرين الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهما وفروعهما وذوي الحقوق الواجبات عليهما أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم بالدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة ولا الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم الفاتحة لروح سيدنا الحبيب عبد الرحمن بن عقيل العطاس وابنه صاحب الراتب الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وإخوانه سيدنا عقيل بن عبد الرحمن وعبد الله بن عبد الرحمن وصالح بن عبد الرحمن وسيدنا الحبيب حسين بن عمر العطاس وإخوانه الجميع وسيدنا الحبيب علي بن حسن العطاس شاري هذا الراتب وشيخ علي بن عبد الله بار شاري هذا الراتب وأجدان وأصولهم وفروعهم وأهل تربهم وجميع الآخذين عن سيدنا عمر والذين به والمنتسبين إليه في جميع الأقطار يرضي أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة وينفع ويعيد علينا وعلى والدينا وأولادنا وذريتنا وجماعتنا وجميع جيراننا من أسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم الفاتحة إلى أوراح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى أوراح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق الواجبات علينا أجمعين ثم إلى أوراح أموات هذه البلدة من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم بالدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
بنية القبول وتمام كل سول ومعمول رسوله شأن ظاهرا وباطنا بالدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا بالدين مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا مهنة ولا امتحان بحق سيدي ولدي أدنان ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ولا الضالين آمين. أمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بالأولين وصل وسلم على سيدنا محمد بالآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك نستودعك أدياننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم بجنابك وأمانك وإياك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال والمآل إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. فل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. اللهم رب النبي صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته الطيبين الطاهرين الجميع والأشهاد والصالحين خصوصا لسيدنا الشيخنا ويا ربنا بنتنا ولا سيدنا محمد الشكر أبو محمد أمين بدر الشيخ حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى ودم النبأ به وبعلومه بالدارين آمين. Berkata Habib Idrus rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah, sepantasnya engkau mencintai para arifin dan ulama dan menarik kasih sayang mereka sekuasanya engkau, karena hati mereka adalah tempat tumpahan kebenaran dan pandangan Allah Ta'ala. Terkadang nampak tumpahan kebenaran pada hati mereka, maka memperdapati oleh hati engkau dengan sebab engkau ada hubungan kecintaan kepada mereka. Maka hasillah keberuntungan yang abadi pada engkau dengan sebab mahabbah atau cinta engkau kepadanya, kepada kaum arifin tadi.
Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kembali kita melanjutkan daripada amaliyah rutin kita, yaitu pembacaan Ratibul Atas, yang kemudian dilanjutkan niat kita sabarataan sama-sama, yaitu niat talabul ilmi. Mudah-mudahan dengan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala, gawian amaliyah kita dijadikan sebagai amalan yang diterima, diridai dan diberikan keberkahan kepada kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih di dalam cabang iman yang ke-61 yang judulnya ialah mencintai para ahli agama. Maka di dalam kitab ini disebutkan, ujar Habib Idrus rahimahullahu taala, dibuat di dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah, sepantasnya engkau mencintai para arifin. Kita dianjurkan ada kecintaan kita kepada orang-orang yang ahli ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada para ulama, dan berusaha menarik kasih sayang mereka sekuasanya engkau. Ada pesan daripada salah seorang almarhum Abah Abbas, ujar Sidin, usahakan selama hidup kita itu ada satu kelakuan kita yang apabila dilihat oleh orang alim itu tertawa. Jadi misalkan ada ulama besar, tapi kita berusaha mencari simpati hati si ulama itu dengan cara apapun kelakuan kita, nang apabila Sidin melihat, Sidin tertawa lawan kita. Jadi dulu Habib Umar di di daerah Cipayung, Jakarta, di daerah Sidin ketika mengadakan majlis, ya seberataan di majlis itu barisan depan di para habaib berataan. Nah ujar Abah Abbas, aku dalam rangka aku sini mencari supaya aku mendapat perhatian Habib Umar ini, masuk Sidin ke bagian depan tuh. Padahal sin berataan tuh Habib berataan. Nang diunting apa? Banyu Sidin. Bila imbah pasin baca mengaji, baca kitab, berebut turang marabutakan sisa minum bekas Sidin ini. Jadi ujar almarhum Abah Abbas, begitu selesai Habib Umar pengajian, langsung ku maju ku tangkap sin gelasnya nih. Rupanya nang lain menangkap dia berebut, ku angkat ku tumpah sin. Maka Habib Umar sin mengelangkang tertawa. Nah aku sin seumur hidupku itu nang paling merasa artinya apa? Sanggup dan bisa membuat Habib Umar itu tertawa. Jadi asal aku bilang pasti bila melihat aku tertawa Sidin. Nah itu cara salah satu diantara mencari simpati. Adapun dengan cara-cara yang lain itu masih banyak. Maka karena hati mereka, hati para orang arifin billah tadi adalah tempat tumpahan kebenaran dan pandangan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang nampak tumpahan kebenaran pada hati mereka, maka memberdapati oleh hati engkau dengan sebab engkau ada hubungan kecintaan kepada mereka. Jadi ujar siapa? Ujar Guru Munawwar di dalam tulisan Sidin itu, cintailah para ulama sedapat mungkin dan berusahalah supaya nama kita itu ada di dalam hati mereka. Berusaha supaya nama kita itu berada di dalam ingatan mereka. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala mengontrol, ketika Allah Subhanahu wa taala memantau, memperhatikan kepada hati ulama tersebut, kebetulan saat itu ada namamu, maka itu menjadi suatu keberuntungan yang sangat luar biasa. Nah, di dalam hadis ini disebutkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi ibadan
idza nazara ilaihim lam yu'azzib abadan. Yang artinya sesungguhnya bagi Allah Ta'ala itu ada hamba-hamba yang apabila ia memandang kepada mereka maka tiada diazab untuk selamanya. Nah ini kita disuruh bana kalau ada ulama ganal, orang alim besar, syukur-syukur kawa bersalaman satu. Yang kedua, mudah-mudahan kawat beradu pandang lawan sidinna. Tapi ya kita jangan menceling juga bang lah. Artinya nang sopan tuh nama itu berpandai lawan sidin kah. Supaya tersampuk tiring itu aja sudah luar biasa. Nah. Apa sebabnya? Karena di ujar Nabi tadi ada hamba-hamba Allah Ta'ala, perwakilan Allah Subhanahu wa Ta'ala di permukaan bumi, yang mereka ini asal mereka itu memandang kepada orang yang lain, siapa aja yang dipandangnya itu kan dia disiksa untuk selama-lamanya. Ada kalau ungkapan kita aku jadi rasa puak apa, walaupun kada suah bejabat tangan langsung betitiringan gin barang. Itu bahasa kita orang kampung kayak itu. Asal sudah tak tering amal sidin jadiam. Nah, maka sepantasnya bagi orang saleh itu mendoakan kepada orang yang berkhidmat kepadanya. Jadi sepantasnya orang saleh, orang baik itu mendoakan kepada siapa? Kepada siapa saja yang berkhadam, berkhidmat kepadanya dengan doa kebaikan dunia dan akhirat. Jadi doakan. Maka kita bersyukur banget di Pangkalambun ini. Di mana-mana acara, Masya Allah, anak-anak santri sudah paham betul dia. Asal ada orang datang, sandal sudah disiapkan, dirapiakannya. Bahari kan ada. Tapi kita bersyukur sudah, artinya di Pangkalambun banyak sekali peningkatan, terutama dalam hal pertumbuhan dan perkembangan pendidikan agama. Kalau dahulu kisah tahun 2000-an, amun ada orang di pasar tuh berjalan betapih, rasa aneh banget. Oh ini pian alhamdulillah. Tapi saking asiknya betapih pun masuk ke PlayStation betapih juga nya. Tadi siang ulun kada terasa masuk beilang wadah kawan, mailangi kawan. Aku masuk buku piah terus beretaan berjurut seragam pula betapih. Pas aku masuk, bu, dapat belikan beritaan teh. Nah, dikuyam dari. Ada apa-apa, bagus saja. Nah, jadi kita mendoakan. Artinya kan begini, perkara orang saleh, yang penting apabila kita misalkan orang tatuha, tentunya orang tua doakan anak. Ya, doakan siapakah? Doakan dengan doa kebaikan. Nah, kalau tadi orang saleh hendaklah mendoakan kepada orang yang berkhadam atau berkhidmat kepadanya dengan doa kebaikan dunia dan akhirat, sebagaimana riwayat daripada Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di rumah Sayyidatina Maimunah radhiyallahu taala anha, maka aku siapkan baginya tempat untuk berwudu Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam hari. Ujar sini Abbas, bila malam dah, aku siapkan sudah. Apa? Air gesan berwudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berkata Sayyidatina Maimunah radhiyallahu taala anha, telah meletakkan ini bagi engkau oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, wahai Rasulullah. Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Jadi Nabi ini kan pas berada di giliran di rumah siapa? Di rumah si bini sidin ngarannya Maimunah. Nah, Ibnu Abbas siaga diambilakan sidin banyu, siapakan gesan, Rasulullah bangun berwudu malam. Oleh bini sidin dipadahkan,
Ini banyu ini nah. Banyu ini Ibnu Abbas silin nama apa? Nang menyiapakan. Lalu Nabi mendoakan Allahumma faqihhu fiddin. Ya Allah, berilah fahaman ia kepada agama. Jaka bahasa kita, ya Allah, fahamkan ia tentang agama, wa'allimhu ta'wil, dan ajarilah ia ilmu ta'wil. Artinya atau maksud hadis ini, Rasulullah mendoakan kepada Ibnu Abbas lantaran Ibnu Abbas menyiapkan air untuk berwudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan riwayat daripada Sayyidina Rabi'ah ibni Ka'ab radhiyallahu taala anhu, aku bermalam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku siapkan baginya tempat berwudunya. Aku siapkan ujusiden wadah gasan berwudu Rasulullah dah. Dan segala keperluannya. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadaku, mintalah ulihmu. Jadi ujar siapa? Rabi'ah ini. Aku sih pernah bermalam lawan Rasulullah tuh. Jadi kusiapakan banyu gasan baudu, kesiapakan keperluan Rasulullah. Melihat kenyataan seperti itu, Rasulullah menawari, ujar sedien, minta, kamu hendak apa? Hendak doa apa? Maka aku berkata, aku meminta supaya aku bersamamu di dalam surga. Oh, permintaannya ada macam-macam ada. Mudahan aku ujiannya sebuting je permintaan. Mudah-mudahan aku bersama-sama pian wahai Rasulullah di dalam surga. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau yang lain, jadi Rasulullah nang lain pun ada minta permintaan lagi. Maka aku berkata, cukup itu saja wahai Rasulullah. Jika kita ditawari gitu leh, ngapa-ngapa kata? Biar berusaha. Ini kalau hendak cepat doa kabul itu memang banyak caranya. Salah satunya beilang ke wadah wali majdub. Wali nang majdub ya, artinya nang jaka beheri itu mungkin almarhum amut, wanakai, ya. Tapi jangan sidin nang berdoa, kita aja. Ya Allah, dengan berkat orang itu. Ada salah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, zuriat Rasulullah, namanya Al Habib Abdullah Al Idrus di daerah Bolongan. Ini itu apa aja yang disambat sidin. Jadi orang datangan ke wadah sidin tuh kada mesti dibukai sin lawang. Kada mesti. Jadi nang ulama-ulama besar dari Jakarta, dari Singapura datang para habaib tuh. Datang ke halaman rumah sidin tuh angkat tangan, pulihkan. Itu aja. Jadi berdoa aja, ya Allah nah dengan berkat sidin kabulkan hajat. Dan ternyata itu selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, si Rabi'ah tadi ditawari oleh Rasulullah, "Kamu hendak apa?" Ujiannya aku minta mudahan tak kumpul pian di dalam surga. Kalau ada yang lain pintaan lagi kada, cukup itu saja. Ya kalau kita ini macam-macam mengapa kada pinta leh? Kada sebuting. Nah, maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau begitu kata Rasulullah, maka hendaklah engkau meminta tolong kepada diri engkau supaya banyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan menyiapkan air wudu buat Rasulullah, menyiapkan keperluan Rasulullah di malam hari. Rasulullah melihat, maka Rasulullah menawari merasa kebaikan orang ini nah. Jadi ujur Rasulullah, "Ikam hendak minta apa?" Ujirnya, "Aku hendak terkumpul dalam surga lawan pian." Nang lain bang adalah kada. Jawaban Rasulullah apa? Kalau begitu bantu aku banyak-banyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala.
Berkata Ummu Sulaim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, telah berkhadam kepada engkau oleh anakku Anas, maka doakan ia wahai Rasulullah. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma aksir malahu wa waladahu wa atil umrahu wa ghfir zunubahu. Ya Allah, banyakkan hartanya dan anaknya, dan panjangkan usianya, dan ampuni dosanya. Ini berapa buting nih? Ini doa Rasulullah kepada Sayyidina Anas. Karena Ibu Sidin menyuruh, ya Rasulullah, anakku nih lah lawas bener sudah berhadam lawan pian, tolong doakan. Rasulullah mendoakan apa? Allahumma aksir malahu, ya Allah, banyakkan hartanya. Yang kedua, wa waladahu, banyakkan anaknya, panjangkan umurnya, dan ampuni dosanya. Maka apa yang terjadi? Berkatalah Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu, sungguh aku telah diberi oleh rezeki oleh Allah Ta'ala pada sulbiku 125 orang anak. Oh, banyak banget. Ini jangan ditakoni lagi berapa induknya, itu jangan. 125 orang anak. Oh, raja-raja Saudi itu kadang-kadang sampai 100 anaknya. Cocok aja Pak. Induknya banyak juga. Nah, doa Rasulullah kabul pula. Banyak ya kan anaknya ya Rasulullah. Sekalinya Pak, diberi rezeki oleh Allah Ta'ala di dalam sulbiku ujian sidin 125 orang anak. Dan kebun kurmaku berbuah 2 kali setahun. Pun ulang setahun sekali aja. Ampun siapa? Sayyidina Anas nih 2 kali setahun berbuah. Ini bibit unggul ngarannya lah. Dan baunya seperti misik. Ya, kurmanya tuh wanginya luar biasa. Berapa sudah? 2 nang kabul lah. Dan aku hidup sampai aku bosan, dan aku mengharap lagi yang keempat. Jadi ada salah seorang hamba Allah Ta'ala di daerah Jawa Barat itu, umur sidin 128 tahun. Ujar sidin, aku sudah bosan dengan hidup deh. Kadang lagi kawan seangkatan tuh kadang lagi. Nah, saking panjangnya umur. Nah, Sayyidina Anas ini termasuk. Sayyidina Anas termasuk umur yang panjang. Jadi ujar apa? Ujar Sayyidina Anas, anak banyak, harta banyak, umur panjang, dan nang aku harap ujar sidin yang keempat. Apa yang keempat tadi? Waghfir dzunubahu, ampuni dosa-dosanya. Para ulama menyebutkan usia Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu 99 tahun. Ada yang para ulama menyebutkan usia sidin sampai 99 tahun. Ada pendapat yang lain 106 tahun. Dan ada pula yang mengatakan 110 tahun. Artinya itu panjang tak. Sedangkan kita umat Rasulullah di akhir zaman ma baina sitin wa sab'in, kisaran 60 70 itu sudah bulikam. Jadi kita itu berpikir tuh nang masuk akal aja tuh lah. Mun sudah umur 65 70 tuh kira-kira tuh balik. Mun sampai 100 lagi hanya meninggal tuh memang luar biasa. Jadi bersiap-siap seorang dia tuh Pak. Ya. Ini antara 60 70. Jadi ujar Sayyidina Anas 3 macam sudah dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Harta banyak, anak banyak, umur panjang, dan nang ku harap nang keempat doa Rasulullah, waghfir dzunubahu, ampuni dosanya. Kemudian cabang iman yang ke-62 ialah menjawab salam.
Cabang iman yang ke-62 ialah menjawab salam daripada orang Islam. Jadi kita menjawab salam tuh, itu bagian daripada cabang iman. Ya kayak ibarat pohon dah. Cabang iman nih. Ada orang salam lawan kita, kita jawab. Nah, sebuting dahan tuh pian subur tak. Cabang iman kita deh. Lantaran menjawab salam. Telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khamsun tajibu lil muslimi ala akhihi raddus salam wa tashmitul atisi wa ijabatud da'wati wa iyadatul maridi wa tiba'ul janaizi." Artinya 5 macam yang wajib bagi seorang muslim atas saudaranya, yaitu 1. Menjawab salam. Hukumnya wajib. Yang kedua, wa tashmitul atisi, mendoakan orang yang bersin. Kalau ada orang bersin, hajis, alhamdulillah, maka kita diwajibkan menjawab yarhamukallah. Bersin lagi yang kedua, kita disuruh lagi menjawabnya, tapi sampai yang ketiga kada usah lagi. Itu Rasulullah pelek itu. Nah, jadi ngan 2 aja, sampai 2-3 kalimat bulang balik itu kan usah. Nah, kemudian dan memperkenankan undangan, mengabulkan undangan. Ya, mendatangi undangan. Di dalam fikih disebutkan selama di dalam undangan itu tidak membeda-bedakan antara orang sugih dan orang miskin atau orang berpangkat lawan kada, maka kita diwajibkan untuk datang. Tapi kalau di tempat itu sudah dibeda-bedakan nang sugih lawan nang kada atau berpangkat lawan kada, kada usah didatangi. Kemudian menjenguk orang yang sakit. Dan yang kelima adalah mengikuti jenazah, artinya mengantarkan jenazah sampai ke kuburan. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salimal muslimu 'alal muslimi faradda 'alaihi sallat 'alaihil malaikatu sab'ina marratan." Artinya barang siapa mengucap salam atas orang yang muslim, kemudian ia menjawabnya, maka bersalawat atasnya oleh para malaikat 70 kali. Jadi bila kita tuh ada orang salam lawan kita, kita jawab, dan malaikat membalas akan mendoakan, memintakan ampun kepada kita berapa? 70 kali. Hanya lantaran kita menjawab salam. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal malaikata ta'jubu minal muslimina yamuru 'alal muslimin wa la yusallimu alaihi." Artinya sesungguhnya para malaikat ta'ajub, heran atas orang yang muslim yang melewati orang muslim yang lain, tetapi ia tiada mengucap salam atasnya. Mendusur lewat kah ada tahu menahu. Salam kada dia. Nah, jadi mun kawa boleh, mun kada menimbulkan fitnah ya ucapkan salam. Ada di Berebei ngarang sidin tu sampai terkenal kai assalamualaikum. Kada kawa kita hendak mendahului salam lawan sidin, pasti tadahulu sidin terus. Tadi urusin terus. Gawin sin bisa pindah naik sepeda asal bertamuan assalamualaikum. Naik sepeda genjut sepeda ada orang assalamualaikum dijawab kada assalamualaikum terus doang. Nah, cabang iman yang ke-63 ialah menjenguk orang yang sakit. Allah Subhanahu wa taala alam. Mudah-mudahan Allah taala mengampuni dosa dan kesalahan kita. Allah taala mengampuni dosa dan kesalahan ibu bapa kita, guru-guru kita, dan mudah-mudahan Allah taala berikan kesehatan kepada kita jasmani dan rohani, panjang umur di dalam iman dan takwa, dimudahkan segala kebaikan dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan dengan berkat karamah daripada Habib Umar Altas Sahibul Ratib, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita bersama-sama, ibu bapa kita, keluarga kita, guru-guru kita, bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sempurna segala hajat, kabulkan siapa meninggal husnul khatimah. Bisirrin Nabi wa alin Nabi wa bisirri suratul Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بك من كل حال أهلنا برحمتك يا رحيم يا غفار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين